Yes. Gloire à Dieu, Park Merastun, Esorva Hamash, Park Merastun, gloire à notre Seigneur pour cette journée. C'est lui qui a créé cette journée, c'est lui qui a fait, c'est lui qui a permis qu'on soit là ce matin. Et nous voulons lui rendre un culte qui lui est agréable, avec nos cœurs, avec les talents qu'il nous a donnés, parce qu'il est digne de recevoir toute la louange. Et tout ce que nous pouvons lui apporter n'est rien à comparer tout ce qu'il a fait pour nous. Park Merastun amenakalor, որովհետև իր մեծ սիրով նա այնքան մեզ սիրեց, որ իր միածին որդու շնորհիվ մենք կարող ենք այսօր փրկված լինել եւ իր ներկայության մեջ գտնվել. Alléluia. Une question ce matin, que fais-je avec tout ce qui m'a été confié? Qu'est-ce que je fais avec tout ce que j'ai, avec tout ce que Dieu me donne? Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Merci pour les réponses. Attendez avant de répondre. Hein? Soyez pas trop rapide. Ինչ ենք անում այն ամենի հետ, ինչ որ Աստված մեզ տալիս է. Ինչպես ենք վերաբերվում այն ամենը, ինչ որ Աստված մեզ վստահել է. C'est le titre de mon message, c'est aussi une question. Et c'est vrai que vendredi, pour ceux qui étaient là, on a parlé du fait que on va demander plus à qui on a beaucoup confié. La personne à qui on a beaucoup confié, on va lui demander beaucoup plus. C'est normal, quelque part. Si tu veux, eh bien, plus de responsabilités, si tu veux avoir plus, et on te donne plus, et à chaque fois qu'on te donne plus, on va te demander aussi plus. Au départ, ça commence par petit, et petit à petit, ça grandit. Si on est fidèle dans les petites choses, Dieu nous donne encore de grandes choses. Ուշ պատորը խոսեցինք այն մասին, թե որ շատ ենք տալիս, որ շատ բան ենք վստահում, այդ մարդուց ավելի շատ պետք է պահանջենք։ Բնական է, չէ՞։ Պահանջում ենք նրանից, տալիս ենք. Mais oui, on va demander davantage à celui qu'on donne plus, mais en réalité, si on réfléchit bien, si on a donné plus à cette personne, c'est que la personne a des capacités. Et Dieu a donné des capacités. Dieu sait à qui il donne plus ou moins, en tout cas, avec les capacités ou au moment qu'il donne. Moi, j'ai des enfants, 3 enfants, âges différents, et je sais à quel moment, en tant que parent, je vais donner quelque chose à la grande, à quel moment il faut donner à la petite ou celle qui est au milieu. Ce sont des choses normales que je dois me poser pour faire. Et Dieu, nous connaissant, il va nous donner aussi, va nous confier aussi des choses, nous connaissons. Et il va aussi demander, qu'est-ce que tu fais avec ça? La question des fois que je me pose, c'est pourquoi, parfois, certaines personnes vivent en pauvreté ou comme s'ils n'avaient rien alors qu'ils ont tout. J'ai de la concurrence là. Comme dirait l'autre, j'ai de la concurrence, il faut faire attention, sinon il va prendre plus de place. Ինչու համար են երբեմն մարդիկ ապրում այսպես ասած աղքատության կամ այնպես են ապրում ինչպես կարելի ասել ոչ մի բան չունեն, բայց իրականում ամեն բան ունեն, հարստություն ունեն. Alors, comment est-ce possible de vivre en pauvreté alors qu'on a tout ce qu'il faut? Comment est-ce possible? Alors je vais vous prendre des exemples. En réalité, il y a des régions dans ce monde qui ont des ressources, qui ont des richesses,
Mais quand on voit bien, quand on regarde bien, les gens de ce pays, de ces régions quelque part, ne profitent pas de leur richesse. C'est bizarre quand même, non? C'est-à-dire que tu as tout ce qu'il faut, mais tu n'es pas riche. Tu as tout ce qu'il faut. C'est une question à se poser, non? Normal. Et des fois, je me dis, aussi en tant qu'enfant de Dieu, on a tout ce qu'il faut. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut, puisque Éphésiens, l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, en lui nous avons toutes les bénédictions. En lui nous avons tout, mais parfois nous vivons comme si nous n'avions rien. C'est vrai pour les choses matérielles, c'est vrai pour les choses spirituelles, c'est vrai pour toute autre chose, mais vraiment. Et des fois on rencontre des gens, ils ont l'âge, ils ont normalement, je dirais, devraient avoir la maturité, mais ils agissent comme s'ils n'avaient rien. Երբեմն մարդիկ իրականում բոլոր հարստությունն ունեն, բայց ապրում են ինչպես աղքատ։ Երկրներ կան, տեղ կա աշխարհի վրա այսօր տեղեր կան, ովքեր բոլոր ռեսուրսներն ունեն, հարստություն ունեն, բայց իրենք չէ որ օգտագործում են այդ հարստությունը։ Մյուսներն են օգտագործում եւ իրանք այսօր աղքատ են։ Երբեմն մարդիկ էլ որպես Աստծո զավակ, Աստծո երեխա, ինչպես է լինում, որ մենք ունենք ամեն բան, Պողոս առաքյալն ասում է Եփեսացիներին, մենք ամեն օրհնություն ունենք, բայց երբեմն չենք օգտագործում այդ օրհնությունները, այդ հարստությունը։ Alors le sujet est assez, je dirais, délicat. On n'aborde pas beaucoup le sujet des biens, de l'argent. Je sais que c'est assez... On est dans un pays où on n'aborde pas beaucoup, surtout dans l'Église. On va avoir l'occasion de parler peut-être à plusieurs reprises et on va revenir. Il va y avoir aussi des séries de prédications sur ce sujet. Mais aujourd'hui, je voudrais juste lire un passage. Et vous savez que Dieu parle beaucoup, Jésus parle beaucoup de ce qu'on appelle... la monnaie, l'argent, en tout cas des biens. Et que si on suit bien, si on lit bien, on voit que plusieurs passages parlent des biens et de l'argent. Aujourd'hui, c'est un passage que je voudrais lire avec vous, c'est dans Luc, chapitre 16, versets 1 à 8. Simplement voir quelques points avec vous ce matin. Luc chapitre 16, Ղուկաս 16-րդ գլուխ, առաջինից 8-րդ խոսքերը, Luc chapitre 16, versets 1 à 8. C'est Jésus qui parle. Il dit aussi aux disciples, il y avait un homme riche qui avait un économe ou un intendant ou un gérant. Celui-ci lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il gaspillait ses biens. Ce n'était pas un bon économe. On l'appelait économe. Chapitre 16, 1 à 8. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton intendance, car tu ne pourras plus être mon économe ou mon gérant. » L'économe se dit en lui-même, « Que ferai-je puisque mon maître m'ôte la gérance ou l'intendance de ses biens? Piocher la terre ou mendier? Je n'ai pas la force. Mendier, non, j'ai honte. Je sais ce que je ferai. Pour qui on est, qui me reçoivent dans leur maison, quand je serai relevé de mes fonctions, de mon intendance. » Alors il fit appeler chacun des débiteurs de son maître et dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire, je ne sais pas la dernière fois quand est-ce que vous avez lu cette histoire. Il lui répond, « 100 mesures d'huile, répondit-il. Prends ton billet, assis-toi vite, écris 50. » Bizarre son truc.
Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu » ?« 100 mesures de blé, me répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Encore bizarre. Le maître loua l'intendant infidèle de ce qu'il avait agi en homme prudent. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Je m'arrête là. Je me dis, réellement, le Seigneur nous a donné des capacités, c'est pour ça qu'il nous a confié des choses. Et il y a cette notion de la fidélité ou la constance que nous voyons au chapitre 12 de l'évangile de Luc, où réellement le fidèle reçoit encore d'autres choses. Quand tu es fidèle dans des petites choses, Dieu te met encore sur des grandes choses. Mais ici, la fidélité manque, la constance manque. Et qu'est-ce que j'entends par constance ? Vous savez, je vais prendre des exemples, mais si on doit parler de la constance, il faudrait qu'on dise, est-ce qu'il vaut mieux faire petit, mais tous les jours, ou est-ce qu'il faut un jour faire beaucoup ? Je m'explique. J'apprends encore à mes enfants de brosser les dents. Et des fois, je dois insister pour qu'ils lavent les dents. Imaginez si on doit laver les dents qu'une fois par an. Mais par contre, ce jour-là, on le fait pendant 2 heures et on utilise tout le dentifrice. Est-ce que ça change les choses ? Normal. Même une fois par semaine, c'est pas normal. Une fois par mois, c'est pas normal. C'est bien quand on fait tous les jours. Matin et soir, voire le midi aussi. Les dentistes disent 3 fois par jour. Je ne sais pas s'il y a des dentistes parmi nous. Lave ieri pormenk haratevenk poker anumenk ամենօր քանթե մի օր մի անգամից շատ ենք անում։ Ատամները լվալու համար եմ օրինակ բերում։ Եթե տարին մի անգամ ենք լվանում, բայց ամբողջ օրը մեր բոլոր մածուկ ատամի մածուկն օգտագործում ենք, թեկուզ եւ 3 ժամ ենք օգտագործում, լավ չէ, բայց եթե ամեն օր քիչ ենք անում, ավելի լավ է։ Հարատևություն, այսինքն ամեն օր քիչ անում ենք, ավելի լավ է։ C'est vrai aussi dans l'amour. Dans une relation, si je fais une fois par an ou une fois tous les 10 ans un cadeau à mon épouse pour lui montrer tout mon amour, j'ai un problème. C'est un problème. Un sacré problème. Bon, elle n'est pas là, je peux en parler. Elle est juste à côté. Mais bon, vous écoutez, en plus c'est filmé. Mais c'est vrai aussi dans les relations fraternelles, dans l'église, même entre père et fils, je veux dire entre parents et enfants, c'est vrai. Entre frères et sœurs aussi, n'est-ce pas ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si, tous les jours, dans mes actes et dans mes propos, eh bien cet amour n'est pas exprimé, j'ai un gros problème. C'est tous les jours, quelque part, que je peux montrer qu'il y a de l'amour, il y a du pardon, il y a de la bienveillance. Donc la constance vaut mieux qu'un jour, je peux tout faire, je peux sacrifier, je peux peut-être même donner ma vie. Mais en fait, c'est tous les jours que je dois montrer ça, non ? N'est-ce pas ? Tous les jours. Et ce tous les jours, eh bien, le maître, le riche, attendait que tous les jours, le gérant, l'économe, puisse s'occuper chaque jour. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'il a fait ? Il gaspille. Et quand le jour vient où il est averti quelque part, et on va le voir ensemble, c'est là qu'il se réveille. Quand est-ce que on se dit, ah, c'est le moment où je dois faire petit à petit chaque jour
les biens que Dieu m'a donnés. L'avertissement arrive tôt ou tard. C'est ça qui est intéressant, c'est que, vous savez, tôt ou tard, on sait que la facture tombe. Tôt ou tard, si on oublie, le banquier rappelle, je veux dire, l'État rappelle, c'est normal, non? Mais je veux dire, c'est juste normal. Les créanciers rappellent. Ou je t'échoute, mais հասկանում ենք տեսնում ենք որ պետք է ինչ-որ մի բան վճարել եւ մենք եթե մոռանանք բանկի աշխատողը մեզ կհիշեցնի կամ ում որ պարտք ենք այսպես ասեմ մեզ կհիշեցնի անպայման կհիշեցնի ou je t'échoute l'avertissement tombe on le veuille ou pas quelqu'un vient pour dire qu'est-ce que tu as fait tu avais le temps tu avais les capacités qu'est-ce que tu as fait avec ça. Pourquoi? Parce que, vous savez, que ça soit le maître, que ça soit la personne qui nous a confié des biens ou quelque chose, que ça soit maison, que ça soit l'électricité, tout ça, il est propriétaire de cela. Le maître est propriétaire de ses biens. Le maître, Dieu est propriétaire de notre âme. OK? Tôt ou tard, il va demander des comptes. Et il fait attention, il va venir poser la question, qu'est-ce que tu fais avec ça? Et l'argent est aussi importante. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que je fais? Les moyens, les biens que Dieu m'a donnés. Le temps que j'ai. Qu'est-ce que je fais avec ça? Quelqu'un disait, si je n'ai pas appris par la douceur, je vais apprendre par la douleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le temps qui m'a été confié, je n'ai pas appris à gérer ça, tôt ou tard, eh bien, par la douleur, ça va être rappelé que je dois m'occuper de ça, mais rapidement. Et on le voit, cet homme, l'économe, il va se réveiller pour s'occuper de ça. Mais en réalité, je me pose encore une fois la question, il avait les capacités. Sinon, on n'y aurait pas confié. Nous avons les capacités. Աստված մեզ տվել է կարողություններ, եթե ոչ չէր տար մեզ այդ ամբողջ հնարավորությունը։ Մենք ունենք կարողություն, մենք ունենք շնորհ օգտագործելու թե այն փողը, թե ժամանակը, որ Աստված մեզ տվել է։ Ինչ ենք անում այդ ժամանակի կամ փողի կամ մնացած մատերիալ, ինչ որ ունենք, ինչ ենք անում դրանց հետ։ Դա է հարցը։ Je sais que, encore une fois, c'est une question qui peut revenir régulièrement et c'est une question sur laquelle on peut beaucoup parler. Et moi, le premier, je veux vraiment me mettre en question régulièrement et je le fais parce que je veux avoir aussi un bon témoignage. Je veux aussi m'occuper réellement, sérieusement de ce que le Seigneur m'a mis en charge et en responsabilité. J'arrive pas toujours. Je ne sais pas vous, si vous êtes à chaque fois à bien cocher les cases, on dit « Ah, ça j'ai réussi, ça j'ai réussi, ça j'ai réussi », et tout le temps. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que les Français sont assez économes quand même. Là, je parle pour... en général, en règle générale, les Français sont assez économes. Je sais que les Français sont râleurs aussi, pardon. Mais ils sont assez économes. D'après les études, les Français sont... Voilà, il y a le matelas, on sait gérer notre argent. On est des bons gérants, normalement. J'arrive à mon dernier point. C'est, encore une fois, c'est un survol, c'est peut-être même une introduction à ce sujet. C'est juste ce texte qui était très intéressant à voir ensemble. Parce que dans ce texte, il y a des choses, on lit, mais c'est incohérent, vous savez. Quand on continue même dans les versets, à partir de verset 9, on voit des choses, le Seigneur dit ceci, il dit,
comment on va vous confier votre bien à vous alors que vous n'arrivez pas à bien gérer les biens des autres? Normalement, c'est l'inverse, non? Si vous ne gérez pas les biens qui vous appartiennent, vous ne gérez pas bien les biens qui vous appartiennent, comment vous allez gérer, comment on va vous confier les biens des autres? C'est comme ça que ça se passe, non, normalement? Mais ici, c'est l'inverse qui pose la question, le Seigneur. Il dit, comment on va vous donner votre bien propre à vous, alors que vous ne savez pas gérer les biens des autres? Mais en fait, vous savez ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que vous ne savez pas gérer les choses terrestres. Vous ne savez pas gérer les choses matérielles. Comment on va vous confier les choses célestes? Comment est-ce qu'on va vous confier les choses spirituelles? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et c'est là qu'on doit se dire, en fait, ici, on est en train d'être formé. Et je reviens régulièrement sur ce sujet, c'est un temps de formation. C'est comme l'enfant dans le ventre de sa maman est en train de se former pour pouvoir vivre dans ce monde. Les poumons se forment, les pieds, les organes se forment pour pouvoir vivre dans ce monde et respirer, avoir la capacité de respirer. N'est-ce pas? Mais là aussi, on est en train d'être formé pour pouvoir vivre aussi avec le Seigneur dans l'éternité. Si ici-bas, si ici dans ce monde, si ici dans le monde visible, matériel, si on n'a pas réussi à aimer, à pardonner, si on n'a pas réussi justement à être bienveillant, si on n'a pas réussi à rester fidèle et sérieux dans les choses matérielles, comment on sera dans les choses spirituelles? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et c'est une question sérieuse et importante. Երբ է որ մենք կարող ենք ինքներս մեզ հարց տալ, թե եթե այստեղ տեսանելի մատերիալ աշխարհի մեջ մենք հավատարիմ չենք այն բաները, որ Աստված մեզ վստահել է, այն բաների մեջ, ինչպես մենք կարող է հոգևոր աշխարհի մեջ հավատարիմ լինենք։ Որովհետև հարց է տալիս Աստված։ Հարցը հետևյալն է, Հիսուսը տալիս է այս տեքստի մեջ, կարող ենք կարդալ Ղուկաս 16-րդ գլխի մեջ, տեսնում ենք, որ Աստված ասում է, թե եթե դու ճիշտ չես վերաբերվում քո ուրիշի մատերիալի հետ, այն ինչ որ ուրիշին է պատկանում, ինչպես ուզում ես, որ քո սեփական բաները քեզ տան եւ վստահեն։ Հետաքրքիր է հարցը։ Իրականում հակառակ հարց պետք է տանք, չէ՞։ Եթե դու քո անձնականի հետ լավ չես վերաբերվում, ինչու, ինչպես կարող է մյուսինը քեզ տալ։ Ինչպես կարող է մյուսը իր բաները քեզ վստահել։ Այդ է հարցը։ Բայց այստեղ կարդում ենք տեքստը լրիվ հակառակ է։ Ասում է, եթե դու ուրիշինը չես կարող ճիշտ օգտագործել, ինչպես քո սեփականը քեզ կտրվի, կվստահվի։ Հետաքրքիր հարց է տալիս։ Բայց իրականում գիտեք ինչն է հարցը։ Հետաքրքիր հարցը այն է, թե եթե մենք այս աշխարհի մեջ մատերիալ բաների մեջ չենք հավատարիմ չենք, ինչպես Աստված մեզ հոգևոր բաներ կտա։ Եթե մենք մատերիալ աշխարհի մեջ, այսպես ասած, հավատարիմ չենք եւ իրենք չեն հավատարմորեն վերաբերվում այս հարցերին, ինչպես Աստված պետք է հոգևոր բաներ մեզ տա եւ վստահի։ Եվ դրա հետ մեկտեղ, եթե Աստված մեզ տվել է այս կյանքը, որպեսզի մենք սովորենք, ինչպես երեխան է իր մոր որովայնի մեջ սովորում, ինչ որ ամեն այս օրգանները զարգանում է, որպեսզի ապրի այս աշխարհի մեջ, շնչողական օրգանները, ամեն ինչ, մենք էլ ենք կազմավորվում, մենք էլ ենք սովորում, մենք էլ ենք պետք է որ սովորենք, ինչպես պետք է ապրենք հոգևոր կյանքում, հավիտենական կյանքի մեջ, Աստծո հետ։ Եթե այս աշխարհի մեջ, եթե տեսանելի աշխարհի մեջ չենք սովորել ներել, չենք սովորել սիրել, չենք սովորել պաշտել Աստծուն, չենք սովորել փառաբանել կամ մեկը մեկի հետ ժուշկալ կամ բարի համբյուր լինել, ինչպես կարող է անտեսանելի հոգևոր կյանքի մեջ լինենք։ Donc l'avertissement tombe. Je reviens à mon sujet. L'avertissement tombe et il y a une réaction. Il y a une réaction, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé quand vous avez la facture et puis vous dites « Ah, ça, il faut que je me dépêche, sinon il y aura des... » Merci, vous me suivez. Des majorations, oui. Sûrement. Alors... Cette personne, lui aussi, il se pose des questions. L'économe, il se dit, mais en fait, oui, si il m'ôte mes fonctions, je vais pas avoir mon travail, je vais faire quoi?
Voici la réaction de cette personne. Il se dit, en fait, je vais faire quoi? Il pense à l'avenir. Qu'est-ce qui va devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? C'est une question importante aussi. Si aujourd'hui je ne me suis pas bien organisé, si je n'ai pas bien fait les choses, mais mon avenir, qu'est-ce que va devenir? Je ne sais pas si vous faites des fois des exercices pareils en disant, si je continue comme ça, dans 5 ans où je serai? Si je continue comme ça de la même manière, dans 10 ans où je serai? Parce que quelqu'un dirait, si vous semez des pommes de terre, vous ne pouvez pas récolter des carottes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on continue à faire les mêmes choses, on ne peut pas être surpris d'avoir que la chose qu'on a semée. Normal, hein? La loi de la semence et de la récolte. Une loi biblique. Ինչպես կարող ենք մենք այսօր ցանենք մի բան եւ սպասենք ուրիշ բան։ Հարցահային է թե 5 տարի հետո եթե այսպես շարունակենք, որտեղ կլինենք մենք։ Եթե նույն ձևի շարունակենք։ C'est vrai encore une fois pour les biens qui nous ont été confiés, c'est vrai pour notre service, c'est vrai pour notre engagement, c'est vrai pour tout. C'est vrai aussi pour nos relations. Si je continue à avoir de la même attitude pendant mes relations, où je serai avec mes relations dans 5 ans? Si dans mes services, je continue à faire les mêmes choses que je fais aujourd'hui, chacun sait comment il sert, où je serai dans 5 ans. C'est ça la question à se poser. Si dans mes connaissances, si dans mes formations, quelque part, je me contente de ce que j'ai aujourd'hui et je ne veux pas avancer, je ne veux pas grandir, où je serai dans 5 ans? Vous comprenez? On le fait partout. Qu'est-ce que je ferai? C'est la question que l'économe se pose. Qu'est-ce qui va m'arriver une fois que j'ai perdu, une fois que c'est fini? Qu'est-ce qui va m'arriver? C'est une question intéressante. La réaction que la personne va avoir est une bonne réaction, je pense. Et puis il se dit, je sais ce que je vais faire. C'est-à-dire qu'il prend le temps de réfléchir. Il prend le temps de s'asseoir. Je sais ce que je vais faire. Et troisièmement, il va élaborer un plan et puis il va appeler les débiteurs, c'est ça? Et il va lui poser des questions, combien tu dois, et puis il élabore un plan, et puis à la fin, il agit. Alors, la question des fois que je me pose, il y a la réaction, normalement, et d'abord, c'est l'action, non? C'est l'action, c'est le moment arrive, on agit, c'est le bon moment. Après, il y a la réaction parce qu'on n'a pas agi au bon moment. C'est ça? Mais il y a aussi, de ce que j'ai appris, il y a la notion d'être proactif. C'est-à-dire s'asseoir et calculer. Celui qui se dit « je vais construire une tour » doit s'asseoir et faire les calculs. Si il a les moyens pour terminer. C'est un homme sage, d'après la Bible. Maintenant, cet homme réagit, et heureusement pour lui, il réagit bien, puisque pourquoi? Il reçoit les louanges de son maître. Qu'est-ce que c'est que les louanges de son maître? Qu'est-ce qu'il lui dit, le maître? Allez, vous qui suivez. Bravo, tu es un homme, c'est un homme prudent. Prudent. C'est un homme prudent. C'est bizarre quand même, hein? Cette histoire est vraiment bizarre. Mais le maître, quand même, on le lit, le maître quand même dit, il est prudent, il loue. Il a fait des choses. Qu'est-ce que cette prudence que reconnaît maître chez cet économe? C'est qu'il a calculé pour lui, il a quelque part fait les choses pour qu'il puisse vivre après. Il a gardé le contact avec les débiteurs, il a fait les choses. Il a mal fait, hein? Il a très mal fait. Mais en tout cas, il a calculé. Mais qu'est-ce que ça nous enseigne aujourd'hui? C'est qu'est-ce que je fais une fois qu'il y a l'avertissement, une fois que je vois la situation de mon compte, une fois que je vois dans quel état je suis, qu'est-ce que je fais? C'est une question que je pose. Ինչ ենք անում այն ժամանակ, երբ որ արդեն իմացանք, որ մենք այս իրավիճակի մեջ ենք, մեր բանկի հաշվի համար այսպես իրավիճակի մեջ է, ինչ ենք անում մենք այսօր։ Այս մարդը ինքը իրեն հարց տվեց, ասեց, ես ինչ պետք է լինի իմ վիճակը, եթե այսպես շարունակեմ, որովհետև իմ տերը իմ ձեռքից իմ գործս պետք է վերցնի։ Խոսնասում է, ինքը մտածեց, խոսնասում է, հետո ասեց այս պետք է անեմ, գտավ ինչ պետք է աներ, եւ խոսնասում է ինքը
գործի մեջ դրեց այն ծրագիրը, որ մտածել էր, եւ գործեց։ Ինչ պետք է մենք անենք, դա է հարցը։ Je termine juste avec quelques points. Tu peux l'afficher, s'il te plaît. Tôt ou tard, je dois rendre des comptes à Dieu de ce que je fais ou pas, des biens qui m'ont été confiés. Tôt ou tard. Tôt ou tard, le maître vient pour dire qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai confié. Tôt ou tard, ça vient. Tu le veuilles ou pas. On ne connaît pas ni l'heure ni le jour, mais tôt ou tard, ça va venir. Comme le banquier, comme les créanciers, comme le propriétaire, tôt ou tard, Dieu va dire, écoute, qu'est-ce que tu as fait avec l'âme que je t'ai confiée? Tôt ou tard. Tôt ou tard, quelqu'un viendra pour dire qu'est-ce que tu as fait avec le temps ou avec le service ou avec l'engagement que tu as pris quelque part, avec ce que je t'ai confié, puisque je savais que tu avais des capacités. Qu'est-ce que tu as fait avec ça, le temps que je t'ai donné? C'est la question qu'il va te poser. Le salut que je t'ai donné, la lumière que je t'ai donnée, le sel que je t'ai donné, qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu as fait avec ça? Ou l'argent que je t'ai donné. C'est une question qui va venir tôt ou tard. Deuxièmement, la fidélité dans les petites choses ouvre les portes pour avoir de grandes choses. Je l'ai rappelé encore vendredi. Tu vas avoir de grandes choses, reste fidèle dans les petites choses et la constance est de mise. Ինչ եմ անում այն երբ որ ես փոքր բաների հետ հավատարիմ եմ ասած մեծ բաներ պետք է տա։ Եվ առաջի կետը այն էր, որ վերջացնելով ասեմ, որ ուշ թե շուտ Աստված պետք է մեզանից հաշվի համար նստի, թե ինչ ենք արել ամեն ինչի հետ, որ մեզ վստահել է։ Փրկությունը, հոգին, ժամանակը, փողը, ամեն ինչ, ինչ որ Աստված մեզ տվել է։ Ծառայությունը, ամեն բան, լույսը, ամեն բան, ինչ որ Աստված մեզ տվել է, ինչ ենք անում դրա հետ։ Օրերից մի օր Աստված պետք է։ Մենք չգիտենք որ օրը, որ ժամը, բայց պետք է որ մեզ հարցնի։ Troisièmement, la manière dont j'utilise mes biens parle de mes priorités. Et c'est important aussi de le souligner parce que là où est ton cœur, c'est un peu l'inverse, non? Là où est ton trésor, là est ton cœur. Et vous savez, quelqu'un a fait réfléchir sur ça en posant aussi la question. Prenez l'image, ou en tout cas, vous savez, vous avez les relevés de compte. Regardez sur vos relevés de compte, où est-ce que l'argent va le plus? Je m'arrête là, je ne vais pas dire le maquillage. Non, à manger. Non, j'arrête. Non. Où est-ce que on met plus? Où est-ce que ça sort? Quel est le pourcentage? Où est-ce que ça va plus? Notre argent. Vous gardez pour vous la réponse, pas de problème. Vous êtes, soyez honnête aussi avec le Seigneur, mais faites la photographie et j'espère que vous faites ça régulièrement, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, pour voir où est-ce que ça va. Et là, on va reprendre, on va comprendre, on va voir où est-ce qu'on met le plus de notre temps et d'argent. Hein? Որտեղենք երբ որ մենք մի հատ image, այսինքն նկար վերցնենք մեր բանկից եւ տեսնենք թե մեր փողերը որտեղ են ավելի շատ գնում։ Այդ ժամանակ կտեսնենք թե իրականում որտեղ ենք ավելի շատ կարեւորություն տալիս մեր փողերի մեջ։ Որտեղ ենք ավելի շատ ծախսեր անում։ Ինչի մեջ։ Ուտելիքի, հագնելիքի, քսվելիքի, էլիքի։ Հետաքրքիր հարց է, չէ՞։ Տեսնենք թե որտեղ ենք տալիս։ Alors, vous savez, la Bible parle de dîmes et offrandes et des fois cette question revient aussi, vous savez, parmi les chrétiens, est-ce que c'est obligatoire ou pas, mais j'aurai l'occasion d'en parler. Mais je crois vraiment qu'en tant que chrétien, la parole de Dieu, on fait pas, bon, cette page ne me plaît pas, je lis pas, ça va pas, ça c'est bon, je lis, et s'il faut, je lis 2 fois, je lis. Et des fois, quand on a la Bible comme ça avec des couleurs, on choisit lire que des couleurs. Et des fois même, on enlève même on fait des... C'est intéressant ça. Ça me plaît pas, ça me plaît. Ça me plaît pas, ça me plaît. On lit que des psaumes, on lit que des proverbes. Et encore. On lit que le Nouveau Testament, mais l'Ancien Testament, on lit plus. Waouh. Mais lisons toute la Bible, toute la parole. Toute la parole est bon pour nous former, pour nous instruire. Eh oui, toute la parole est bonne pour nous. Et si un jour tu lis, ça, il faut que tu fasses attention, prends ça pour toi.
Ամեն։ Ամբողջ Աստվածաշունչը լավ է մեզ համար։ Չանենք Աստվածաշունչից տեղեր ու ասենք այս բանից դուրս չի գալիս, այս բանից դուր է գալիս, այս բանը դուրս չի գալիս, այս բանը հանեմ։ OK? Je termine. Quatrièmement, tout appartient à Dieu, c'est un fait. Tout lui appartient. Tout est à lui. Réellement, tout est à Dieu. Tout a été créé par lui, tout vient de lui, et un jour, tout va venir à lui. Tout, tôt ou tard. Réalisons ceci. Et réalisons que c'est à lui qu'on doit rendre des comptes. Alléluia. Je vais prier. Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci parce que tu nous enseignes. Merci parce que tu nous donnes ta parole. Merci parce que tu nous donnes ton esprit, ta compréhension aussi, Seigneur. Merci parce que tu nous aides à grandir. Seigneur, nous avons besoin de toi, oui, pour gérer aussi les biens que tu nous as confiés. Et Seigneur, nous voulons rester aussi sérieux avec cela. Seigneur, merci de nous aider. Merci de nous faire grandir. Merci de nous faire avancer, Seigneur. Nous sommes tes enfants. Nous sommes tes rachetés. Et nous voulons, Seigneur, avec aussi nos biens, rendre un bon témoignage pour ta gloire, là où nous sommes. Seigneur, aide-nous à aussi peut-être fructifier ce que tu nous as donné. Seigneur, aide-nous à bien gérer, Seigneur, pour entendre, comme on a dit aussi vendredi, ces paroles qui disent « Entre fidèles et bons serviteurs dans la demeure de ton maître ». C'est ça qu'on veut entendre. Merci. Je te prie au nom de Jésus. Տեր Աստված ամենակարող, շնորհակալություն քո խոսքի համար։ Այո, քո կարիք ունենք, քո սուրբ հոգու առաջնորդության կարիք ունենք, որովհետև ուզում ենք Տեր իմ Աստված լսել այս խոսքերը, որ դու պետք է մեզ ասես։ Դու հավատարիմ եւ բարի ծառա, ներս մտիր եւ այլիր քո Տիրոջ ամբողջ ներկայությունը։ Այդ խոսքերն ենք ուզում լսել։ Տեր, կխնդրեմ մեզ օգնես եւ առաջնորդես։ Մեզ որպես քո զավակներ, Հիսուսի անունից, ամեն։ Amen les amis.